November lê byna op sy rug, maar nou is dit eers tyd vir PRONTUIT. In die 90's was daar 'n bumpersticker wat gesê het, vergeet die rhino, red die wit ou. Intussen het ons polities ons humorsin verloor en ook enige grappies oor renosters is taboe. En met goeie rede, ons land beleef 'n tragedie van epiese afmetings. En vanaand praat ons nie oor die politiek alleen nie, ons praat oor renosterstropery, maar uiteindelik sonder om doekies om te draai oor hoe verweef hierdie oortreding is met korrupsie op 'n hoër vlak. Die filmmakers Bonné de Bod en Susan Scott het geen moeite ontsien om vir die kykers van die reeds bekroonde dokumentêr Stroop alles oor renosterhoringstropery, oftewel renosterstropery te wys nie. Daar is reeds 7000 renosters afgemaai sedert 2011. Die probleem is enorm. Maar daar is ook talle helde in hierdie verhaal wat elke dag probeer om die ramp af te weer. Voor ek met Bonné en Susan gesels, kom ons kyk gou na die rolprent van Stroop. Natuurlik moet ons sensitiewe kykers waarsku dat van die beeldmateriaal dalk ontstellend kan wees. I just opened the door and then that's when I saw these 5 guys holding the girls. I saw the big axe. I knew they didn't come for us. I knew it was for the rhino. The Kruger National Park is home to the largest population of rhinos on the planet, and they are being poached here. An epidemic of slaughter. And at this rate, the rhino is doomed. And on the ground, the situation resembles war. Is there only one suspect that's been arrested? Yes, only one suspect, the Chinese national. The whole supply chain might start in Kruger, but where the hell does it end up? The center of the illegal trade in horns is Vietnam. There's no turning around now. The rhino, it will go like blood, you see? $94 for 1 gram. 94? It's a rhino. Hulle het omtrent al oog net gemis. Net gemis. Case number is the evidence you're about to give will be the report will note that the case number 2 is not present. He was shot and killed in Kruger after he was released on bail. Is it written today that I die? I don't fear being shot. I fear making a mistake and landing up in jail. I got to do something. I'm going to stand up for the rhinos. Back home for my people, this piece of rhino horn is a symbol of death. What do you say to them? You come across this beautiful, beautiful animal lying dead there, and the only thing that is gone is a horn, and you just think to yourself, what a waste. Ja, praat. Bonné, ek sien African Geographic sê this film will change things. Toe jy en Susan begin het met hierdie projek, het julle besef dit gaan so groot wees? Weet jy Kabous, ons het altyd gehoop die film gaan 'n impak hê. Dit was die doelwit. Maar ek moet vir jou eerlik sê, die ontvangs van Stroop, nie net hier in Suid-Afrika nie, maar in Amerika en Europa waar ons vir 8 weke getoer het, was dit eenvoudig ongelooflik. Ek dink dit wys weer eens vir ons dat mense omgee reg oor die wêreld oor wat besig is om met hierdie spesies te gebeur. En ek dink die een ding wat ons geleer het is dat renosters nie paspoorte besit nie. En baie keer in die redigeerkamer het ek en Susan sal ons vir mekaar kyk en met 'n tipe van 'n bevestiging dat ons weet hierdie film, hierdie storie, die renoster storie gaan 'n impak hê. Dit gaan mense raak, soos die tonele ons geraak het toe ons dit verfilm het. Tog voel dit vir my asof dit 'n paar jaar gelede baie meer in die media was en mense het toe nou nog juist stickers op hulle karre rondgery en so en hulle was deel van veldtogte. Ja. Hoekom dink jy het dit stil geraak en hoekom ek moet seker maar net uit 'n persoonlike wêreld uit sê dat die film met my uiteindelik weer uit my comfort zone uitgeruk. Dis geweldig ontstellend. Kyk, ek dink toe die stroopingskrisis werklik begin toeneem het in 2008, 2009, was dit oral op die nuus. Ons het daarvan gelees in koerante, ons het dit op die nuus gehoor en almal was bewus van die krisis. En ek dink dit het stadig aan begin afneem. Ek dink Suid-Afrikaners is 'n bietjie vuisfoos wanneer dit kom by renosterstropery. Moeg daarvan om daarvan te hoor. Jy weet, en hulle voel half of hulle voel dalk dit word hanteer.
ver verwyderd van die saak. So ek hoop regtig dat hierdie film daardie passie weer aanvuur wanneer mense dit kyk, en dit is die reaksie wat ons kry met die vertonings van Stroop. Jy weet, mense kom na ons toe en hulle sê, ja, ons het geweet renosters word gestroop, maar ons het nie die omvang van die krisis besef nie. Ons het nie die erns van die saak besef nie. Ja. Bonné, jy was by 50-50. Susan, just tell us a bit about your background as a DOP, etc. Because you guys travelled the whole you were together the whole time. Oh, yeah. Bonné's background, obviously 50-50. I had come from a broadcast background. I was with National Geographic cutting films for them. And actually I trained as a cinematographer in film school in the States. And it was a different world back then in the 90s. So I battled to kind of crack into that cinematography world. So somebody said to me, start editing, you'll get in that way. So I was an editor for 20 years. I sat in a dark room looking at amazing wildlife footage, and this was our first film together, and boy, it was a rough one for our first one, but boy, so important. Yeah, but you were in an investigative position. Yes. You know, in those editing rooms for National Geographic, you never knew that you were going to be in this position. No. There must have been times that you were quite scared. Yeah, definitely. And, Bonné would kind of rush into somewhere, and we would be strapping on cameras and getting buttonhole cameras or key cameras, and I don't know if you see in the trailer, there's the one section with putting on the one camera onto Bonné, and I remember saying to her, I don't know if we should be doing this. She said, we're here now and it's for the rhinos. We need to get in there. There's no turning back now, and you see that. So we were scared. Jy sê dis vir die renosters, maar dit is ook vir iets anders. Dis vir 'n groter erfenis, dis vir Suid-Afrika, en ek dink wat die fliek ook baie duidelik vir die kykers sê is dat daar politici betrokke is, dat dit 'n baie groter probleem is as net 'n rykmansprobleem iewers op 'n wildsplaas. Ja, kyk, ons moet besef dat hierdie is nie 'n eenvoudige probleem met 'n eenvoudige oplossing nie. Dit is 'n komplekse probleem. En wildlewe misdaad in die algemeen het ontaard in een van die wêreld se grootste oorgrens misdaadaktiwiteite. Byvoorbeeld die netwerke wat verantwoordelik is vir die onwettige handeldryf in dwelms, mense, wapens. Dis dieselfde ouens wat verantwoordelik is vir die onwettige handeldryf in 'n renosterhoring, in olifantiefvoer. So dis ernstige misdade. Dit word aangedryf deur die aanvraag na 'n renosterhoring in Asië. Dit word, soos jy genoem het, gefasiliteer deur korrupsie. En dit word verbind met georganiseerde misdaadnetwerke reg oor die wêreld. En dit is nie 'n omgewingsprobleem nie. Baie mense sê ja, maar die omgewingsdepartement ons moet meer doen. Dis 'n misdaadprobleem en ons moet op daardie manier hanteer. Yeah, it's not sentimental. That's the thing that I really took from this film. Why is it self-funded? Well, I think both of us coming from our broadcast background, you cut a program or you work on a program, and the whole time you realize that this is going out and it'll stop in a space, and then washing powder needs to be sold in that space. It's very much geared towards the commercial market. And a lot of times in our experiences, we would have executive producers at various channels who would say to us, oh, no, you need to tone down on that a little bit, or that might be misinterpreted differently. So, we're cutting it very close to the line there. And it's not that we wanted to show things necessarily graphically. It's not like we want to say, okay, we're putting the most graphic material in here. But I think for us, when we were at those crime scenes, when we heard rhino orphans crying like that, and we thought to ourselves, do people actually know? So South Africans may say, oh, I know about the crisis, but do they? Exactly what I thought. Ons moet gou 'n draai in die winkels maak, maar ons is nou weer terug.